Himilis nun mayong buntag ka natong tanan. Nibalik ang inyong amigong Upaw sa akong YouTube channel, Upaw Sinaw TV. Nang hinaot ko nga ang inyong kaikag sa pagpaminaw, wala nawala taliwala nga ni break tag mga almost a month, no? Gumikan sa mga mas priority na to nga mga trabaho, no? This is my first vlog for 2022. O malipay na usab ako nga makigkauban kaninyo. By the way, shout out sa ato nga mga amigo, no? Shout out sa Together, no? Congratulations sa inyong mga officers and members nga diin aktibo kamo nga nagsuporta sa kalihukan nga diin may kalabutan ang kalambuan sa atong pinalanggang lungsod sa Jimenez. Shout out sa MDRRMA office, no, nga diha si Sir Timtim, kauban ni Sir Sis Takan, kasama na diha si Tambok TV, no. Shout out sa tanan nga mga empleyado diha sa Mayor's Office. Shout out diha sa tanang empleyado sa Sangguniang Bayan Office, no. Shout out kang of course Mayura Inday Balais ug kang Vice Mayor Jojo Chong. Karong adlaw gusto nako i-discuss sa inyo ang usa sa pinakaimportanteng accomplishment sa atong pinalanggang lungsod sa Jimenez. Of course, headed by no less than Mayor Inday and Vice Mayor Jojo Chong. Ang atong batakang balaod or konstitusyon ug usab ang Local Government Code of 1991 diha nakatala ang tanang powers, duties, and responsibilities sa tanang mga elective officials, no, mga gipili. Diha nalatid, no, ang mga function or mga trabaho sa mga namunuan sa lungsod, particularly ang atong mayor o vice mayor. Nakalati diha ang angayan trabahoon, no? Pero kung ang usa ka namunuan sa lungsod, no, dili kugihan sa paghimo sa mandato o trabaho nga gisangon sa iyang abaga, dili niya kayang hutdon ang mga trabaho. Pero kung ang mga namunuan sa lungsod dasig o kugihan, mahurot niya pagtrabaho ang tanang trabaho o para niya kulang pa ang maong trabaho. Hinungdan nga mugawas siya niya anang gitawag og iyang regular function o mutrabaho siya sa kanang gitawag natong extended function. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka trabaho sa atong local government unit nga dili niya regular function but extended function. Unsa kini, no? Tingali makapangutana mo niya. Ang gobyerno mura ni siya lawas sa tao. Paano masabi? Note, dili tanang bahin sa lawas sa tao mata. Dili tanang bahin sa lawas sa tao ilong. Dili tanang bahin sa lawas sa tao baba. Dili tanang lawas sa tao dalunggan. But pasabot ang usa ka lawas daghan siya mga bahin. Pero nag-function siya para sa kaayuhan sa lawas. Inaana ang gobyerno, no? Natay national government, natay local government unit. Mao na nga diha sa local government code nakalati diha ang tanang function sa usa ka LGU. Pero naay trabaho sa atong LGU nga dili niya regular function, pero
trabaho sa ubang ahensya sa gobyerno. Example, ang trabaho sa DENR kung Department of Department of Environment and Natural Resources, mo ang pagtitulo sa mga yuta, mao na iyang trabaho, dili trabaho sa LGU. Apan gusto sa LGU nga ma-extend ang iyang services sa iyang mga constituents, hinungdan nga ang local government unit ni i-coordinate ni ining Department of Environment and Natural Resources para ang mga yuta nga gipanag-iya sa local government unit of Jimenez ma-award ngadto sa mga tao nga actual nga nag-occupy nini. Example, Wow naman! Wow! ang yuta diha sa Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services kung BLIS project diha sa Barangay Butuay, Jimenez, na-award ka na sa tuig 1979, panahon pa ni the late President Ferdinand Idralin Marcos. Pinaagi sa iyang asawa nga si Imelda Romualdez Marcos nga mao ang Minister sa Human Settlement. So kuya tong pabahay program ni Marcos. So na-award na ni atong 1979. Pero ang problema, from 1979 up to 2019, so 79, 89, 99, 2009, 2019, so 40 years, walay kasiguruhan ang mga tao sa BLIS project sa yuta nga gitarukan sa ilang balay. Tinuod nga na-award ang ilang balay through the Ministry of Human Settlement, pero ang yuta nga gitungtungan sa ilang balay dili iya sa local government unit of Jimenez. So ang sa gihimo sa atong local government unit, ang Sangguniang Bayan pinaagi sa Vice Mayor nga si Honorable Vice Mayor Jojo Chong nagpasar og usa ka ordinansa nga gihatagan og otorisasyon or kaakuhan or katungod ang atong pinalanggang mayor nga si Ma'am Inday sa pag-facilitate, sa pag-coordinate sa Department of Interior and Local Government para maproseso ang pagtitulo sa yuta sa BLIS project. Sa ilang pag-evaluate o sa pag-validate sa mga documents, ilang nahibalaan nga ang original beneficiary sa maong project 50 lang ka beneficiaries. Pero nakita nilang mayor nga dunay mga balay sobra sa 50. So ilang gi-validate ang BLIS project doon na day 1,300 square meters, isa ka hektarya og 300 meters, or 13,000 meters, So ilang gitan-aw nga daghang balay pero but pasabot dili lang kay 50. So pagtan-aw nila ilang nakit-an nga ang katong first 50 original beneficiaries tag more or less 300 square meters ang ilang yuta nga gitarukan sa balay nga gi-award sa NHA. Ug dunay uban nga di nakaabot og 300 square meters pero sila mo'y actual possessor sa maong luna. Na uban 70 square meters, na iban 80 square meters, na iban 150 square meters. Gawas na sila ni atong 50 original beneficiaries nga tag 300 square meters. So pagtan-aw karon sa atong pinalanggang mayor og vice mayor, niabot og 108 ka mga tawo nga nag-angkon sa award nga gikan sa Ministry of Human Settlement og nahimo nag NHA, National Housing Authority, nga balay ila pero dili ang yuta. So dalion na tong sugilanon, pinasikad sa, kung dili ko masip, duha ka mga resolutions nga gipasar sa atong sangguniang panlalawigan presided by the Vice Mayor Honorable Jojo Chong o gi-facilitate sa atong pinalanggang mayor hinungdan nga na-award ang 108 ka mga titulo diha sa Barangay Bless sa Butuay, Jimenez.
And take note, dili regular function sa usa ka LGU ang pagbuhat or paghatag sa titulo. Kung dili regular function sa DNR, unsay gihimo sa LGU nga dili man trabaho, ni coordinate siya sa DNR, so that's extended function, no? Dili regular function but extended function. Wala gilaing tumong nganong gi-extend ni Ma'am Inday o ni Vice Jojo ang ilang serbisyo kay gusto sila makaserbisyo sa lungsod sa Jimenez, dili lang within sa framework sa ilang regular function but bisan pa outside sa ilang regular function, kay ang ilang gipangita ang pagserbisyo lamang gayon. And take note, there's no political color with regard, there's no discrimination with regard to political affiliation ang ilang pagtitulo. Kaya nga no, kay diha sa Barangay Bless, nabiyay dili nila mga kaalyado, no? Na ay dili nila mga supporters. Apan gumikan kay si Ma'am Inday o si Vice Jojo Chong, wala nagtanaw og politika sa ilang pagserbisyo. Kay gani silang duha mismo, no? After sila nakadaog atong 2013, ilang giset aside ang ilang political differences og ilang gi-focus, giusan nila ang ilang mga resources, ang ilang experience og tanan nilang pwede buhaton sa Jimenez aron gayod mahatod sa katawhan sa Jimenez ang serbisyo nga angay gayod niini. No? Doon ay sa katawo nakatagbo nako dito sa munisipyo ng Utana sa Sir. Unsa ka tinuod nga mao kunong wala matituluhi ang Bless Project kay gi-allocate kuno siya sa usa ka planta, no? So ako dili na ko mo dig deeper kung kinsay asagikan ang iyang pangutana, sumutubag lang ko diretso sa iyang pangutana, no? Sa akong nahibalan, na planta sa Coke accordingly. Sa akong nahibalan, no? Wala ko kadungog nga nag-apply ang Coca-Cola Bottling Company diri sa Jimenez para sa ilang planta. Ang akong nahibalan, Usami City kanang site sa Hebron kanang bitong manimahong sabon, no? So diha kay ngano syudad gina sila mobutang og planta dili sa usa ka lungsod. Second, gawas lang kung ang lungsod dako kayo. Second, ganahan sila og makabutang sila og ilang private nga pantalan, no? Atong nakita nga diri sa Jimenez ang pwede lang mabutang og pantalan ang palilan lang og ang Butuay, Tabuo. Kay diha manggod sa Butuay layo kayong hunasan. So kung magbutang sila og pantalan, layo kayo ang dagan payaha sila makaduol og tubig. And ikaduha, kanunay diha ang kanang pag-abono sa pagmabaw, no, sa dagat gumikan kay duol man siya sa suba. So dili siya ideal site para sa usa ka pantalan nga buhaton sa usa ka planta. And thirdly, pinaka-importante, ang housing project was a national project, no? O imposible nga ang national project, no, sapawan siya sa local nga project. Kung pananglit ka tong pagbutag planta, it's a local project. So dunay tulo ka mga rason nga akong gitan-aw ug akong gitubag sa mga pangutana nga dili para nako dili siya tinuod, no? Number one, kay ang akong nahibalaan usami sa magbutag planta. Second, dili ideal ang location kay layo ang tubig, taas ang iyang hunasan. And third, national project ang Bless o sapawan siya og local project, medyo imposible siya. So in summary, no? Ang regular function sa atong local government unit nahurot naman gud nilang trabaho, no? So mo nang nangita sila trabaho nga gawa sa ilang regular nga trabaho. Mo nang na sila gitawag natong extended services nga mao ang pagtitulo sa mga luna diha sa Bless Project. Mo na nga ako personally, no? Ang atong mayor o ang atong vice mayor, they are the working local government executive, no? Kay kutob sa ilang nakita nga pwede nila trabahoon, ilang trabahoon within of course
the bounds of their limitations, no? Mo na nga ilang trabahoon kay ilang nakita nga para gid sa kaayuhan sa mga katawhan sa lungsod sa Jimenez. Muna nga akong mga kaila, mga silingan, mga katagilungsod nining atong pinalanggang lungsod sa Jimenez. Natapos na usab ang atong panahon sa atong vlog nang hinaot ko nga akong nahatod kaninyo ang usa ka importanteng impormasyon nga diin may kalabutan sa kalambuan sa atong lungsod. Dinhi ra ko kutob, maayong adlaw kaninyong tanan. Babay ug hangtod sa sunod vlog.